contradictions dans la vie de l'homme. Où il n'y a pas de femme, l'homme est malheureux, il ne sait pas où il va. Ok. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes sur Soleil FM 104.0 dans le cadre de l'émission en langue voûtée. Le voûté qu'on appelle aussi Babouté. L'émission s'appelle Sane Metine, qui veut dire en français les causeries de chez nous. Je reviens sur le nom Babouté. Le colon a écrit Babouté au lieu de voûté pour la simple raison que nos frères Ewondo nous ont donné le nom de Bebouri. Parce que nous étions, selon eux, un peuple réservé et discret. Ils ont dit Bodba Bene Bebouri. En français, ces gens sont couverts. Et c'est pour ça que le colon, au lieu d'écrire Voûté, nous a écrit Babouté. Maintenant, nous allons vous donner la situation géographique des Voûtés ou Babouté sur le triangle national du Cameroun. Le Voûté ou Babouté se parle en majorité dans la région du centre, notamment dans l'arrondissement de Yoko, où presque tous les villages sont voûtés, à partir du canton de Linté jusqu'à Sengbeng, à la frontière avec Tibati. Le Voûté ou Babouté sait vivre avec les autres tubisseurs, tels que les Bafek, les Tikar, les Mboum, les Baya, les Aoussa, les Fulbe. Le Voûté ou Babouté se parle en partie dans l'arrondissement de Ngoro, notamment dans le village Yangba et dans d'autres hameaux. Le Voûté ou Babouté se parle en partie dans l'arrondissement de Mbangasina, notamment dans le village Vundu et d'autres hameaux. Le Voûté ou Babouté se parle en Ngila, qui dépend d'Intui. Ngila, qui est un très grand village, avait en son sein un lycée bilingue et des villages tout autour avec des écoles à cycle complet. Ngila est situé sur la route nationale numéro 15. Cette route qui était nationale numéro 9 il n'y a pas longtemps. On espère qu'avec l'avènement du goudron, la numérotation va changer. A signaler que seul le grand village Linté est chefferie de 2e degré. Toutes les autres sont des chefferies de 3e degré. C'est une doléance que, à travers ma voix, je vous te présente au pouvoir public. Dans la mesure du possible, que certains grands villages comme Ngila, Ndjolé, Mamkin, Ngwetu, Mangagne fuient à cause de son mont qui est un site touristique pour le Cameroun. Machari qui est un carrefour. Yoko Village, la chefferie de Yoko Village mériterait bien une chefferie de 2e degré. Et Doumé à ne pas confondre avec Doumé à la région de l'Est. Nous souhaitons que ces grands villages avec des grandes chefferies passent en chefferie de 2e degré. Le Voûté ou Babouté se parle aussi dans la Haute-Sanaga, dans l'arrondissement de Mbanjo, avec le canton de Ndjori et des villages tels que Ndokwa, Doua, Nyon Babouté, Mongeri et les autres. Au nord de Nanga et Boko, le Voûté se parle aussi dans certains villages. D'abord, je vais passer la parole à Mvedji Tiga pour vous présenter la situation du nord de Nanga et Boko. Effectivement, le Voûté aussi parlé au nord de l'arrondissement de Nanga et Boko, notamment à Metep. C'est le chef-lieu d'un groupement qui a 5 villages, à savoir Tobé, Mokon 3, Ndouba, Landi et le centre même, avec plusieurs hameaux que nous pouvons citer comme Ngouenjou, comme Ngok, comme Ngou, comme Metini, Njakangné, Gobon et d'autres petits hameaux très petits que je ne vais pas citer. Il y a aussi au nord de l'arrondissement, au nord de la Haute-Sanaga, le village Ndjassé, qui était un chef-lieu de canton, de groupement, qui a été un peu
qui a perdu ce titre de groupement et aujourd'hui qui a plusieurs villages, à savoir Tchekoum, Sassé, et puis certains petits hameaux que je ne vais pas citer. Il y a en outre les villages dans un nom tels que Mbargué, qui est un chef-lieu de groupement. Il y a Mbinang, qui est un chef-lieu de village. Et plusieurs petits hameaux. Voilà en quelque sorte les villages qui sont du côté nord. Parce que Mché a Sanja, Mangagne et puis Wassa, Atin. Voilà les villages qui dépendent de Mché, du groupement de Mché. Merci, me dit Jean. À signaler que sur le chemin de fer, on a Mbargué, on a Tabene et Wassa Babouté, où on trouve aussi les Foutés. Exact. Les Tabene ont un lien de sang avec les Nabene, non loin de Mbankomo et sur l'ancienne route de Douala, dont ils sont parents. Le Vouté se parle aussi un peu dans la région de l'Est, notamment à Belabo, au nord de Belabo, à Ligim et à Mbitom. Mbitom qui est un canton où les Baya et les Voutés cohabitent en paix. Le Vouté ou Babouté se parle aussi un peu dans la région de la Damawa, notamment dans le village Nyadida qui dépend de Tibati et dans des villages aux environs de Bagno et Tigner. Là-bas vers le nord, on nous appelle les Boutés. À signaler que nos ancêtres Voutés étaient allés s'installer dans la région du nord-ouest, notamment à Balinyonga et à Balikumbat. Voilà en gros la situation géographique des Voutés au Cameroun. Nous revenons sur l'émission Sani Métiné proprement dite. Je donne le soin à Jean Mvedi de présenter notre illustre et grand invité que nous avons sur le plateau ce dimanche matin. Yab, Tab, Ninjabia, Fenebemo. Nama Mutu Chey, Vi Mondeno, Betty Numqua Nogur, Nogur Numdubaki Vi Mone, Nogur Mbakase, Betty Yana do Yagle Jiri a Yagle Jirire do Alexandre Nojale Mun Bamo Tawombe. Babata ombe docteur Bafia. Ngaya en sal ndondo. Ngaya bok no vetep chei. No jale ngandeng sukuru nge Bafia be meyevi nga baninyi na chang na lai. Nga egba meyevi che daro nga du ngunji tine na denge. Dem vuti ba che Namba ate na sangi vi nama ate namge ndengra a nga tunanam kejire gwalam soko num gamti no jale Alexandre ma no lai dan no du no jale Alexandre onum yare nyinde nous faisons des titres bengue so on est moins là tam émission de la banne donc na nga be titre che betinga etit da Cameroun de che nga etit che don oktu mutu moins che nga em goni num na ne kechapko émission ni ma sa ni ma tinro no me bele mga honorable parce que titre ba vi mais comme be nga honorable parce que nga tekama ikamta honorable no dale gwalem Soko Teiba, Imoka, Nojale Alexandre, Oubeg Alexandre Nojale Momuya. Ok, Soko Tei, Emogo, no mine, Medena Nga, Mindelano. Munima Chungini, Dani Olunkunge, Ngabo, Benim Plateau. Manga, Nindi Anga, Nindiboy, Tange,
lange itaki ngeke no jale ke chungi num na windi surtout mamutuche samchuno buswing tatoi na me yoko me deng hamuchi sukuru a ji moinre gaduna kwa chinum chi yoko no chi vute no dunum gina amen no dunum na song amen jiri kwe usokote heu deng chubwe chumuka bomvaji tiga wa atumi nyinde wa fo wa dunu fo no invité jiri nima parce ngadu beti ngadu he nim frère bibliothèque nima wa yare nga fo no fo bu ko wuti du nga fo ni beti ma do na danga na ba vin nam du gom na vutte beti ni dun ding ni ya na u fen pen ngoro pen yang ba ya ku dun na vutte wa kwa fu yanga fuk wa kwa ngap yanga fu u fen pen yoko ya na donga be njole be magang wa kwa chu vutte be fu abahin ya mu belena woni fen chu pen tikene u fen kui ngap de ben nduba wa kwa be mokon wa kwa na fu ba mokon be wo ichu che gene pen njase wa kwa ya na sa se kunying be jofu ba ngama de chop ido ngam nying be jofu ba woni ikuchu kwa be gene fana emche u fay ku iturup ku ben langbang be sanja wa kwa chu ha fu ba re wo gom chu pen ji wo emche ne ji du ku chu pen nanga wa ga chu kwa ne yanga fu ba chu chin ku ni idun de ne yana ya vutup dure wa kwe ha fu bu ya fu be vutup nding che ben ni wa like pane nam de no adu nam de ya no mu fu gab du wa ku bubum fu inga de dunia bavek ku ko bafek dare am ku ya so nduba mvenga ba ko yobe inga yo ngoke ngadere ki le su be vutup kwingi honga nduba kunginga nduba ni den ba be tongdi kungi honga be mvenge yiduone be kunginga ngego kombe ya tamki ya longo numba tinga blas ya longo be vutup yibu dunyang ne mingda kumon ngab dunu kumwinda beti nobla a onu nju be am ku ngi honga mvenga be no kwe no kwa che dune tumne ya na vum duti be mvenkuru yi ngide ba yare na ngabe tene dubia ngoke ngadere mitare esogur ndubabe eso kombe ngadu gine gaturi mvenge vuti bangare gendong ge ha tibati ventibati hamasambo tange o wudu mu kwa wo gatu vengo kana wa gama binanin dom ge gini bonanin dom pengabe nge eme mbokin kino no eso isanja a mbongele eso isanja nge giya idren mugang be munya nge gab dre mugang nge setu mvei magane kia ba mbongele gone fenre mbongele ange hamni yiku yikso nge dwe nge gini ko nga ge ninju kwa kuda ene nga ko be guru ninju re yako mbongele ka nga ko tu ko be guru ninju re yako nge lo tunga go pegni kwa yeme yako ya kunta
nungwara du ne tum ne ne mven sa mven du ko breda ku ngeta na nga hange be nunge la na ngabgi gab fore gabta vum wi be pen hare aya tam gab du green dong ne pen du mene a jama be brenga lena gab brenga be tanga lo sa ni gutu gwati ene dana adun ni kwa mvoking hone tam ku ngoken gade ne ngi yo be to ngi yo be mve mane ga yo tar to be mve mane igi pen emchene vum gmane stia vum gmane tia ga du bo mane mve ngo pen ko ya no ba me ninga bete ato dare beti to yo ne bi sa ku hinge ene da tam vitu banga yare ne kot ne to lureno to kwa kono a vitu peso nga to kwa kono no ba kuti bila ya vitu nga bi nga tankinga abaka no yan tang ne kum nga vitu ya tang ne vitu vokin ji nem vitu nem du na re ku yi tang ne vitu pen hui ba ke ngon ye no ku tang chiri du no ku yi tang ngon ka bon nga gote be tore ga kwitinga no ko wiche hale mbongale wiche pen harere jama be tanga ga yiko gitu nga ga pen be du na nga vokin ya me du na chenga vokin yi le na du da le na be mbum ta yana yiwo gurere yiwo guntere ale ana mbe ndimbo maki kutanga nga gudebe yinga gudete be kinga se mvengo kia quick fon obia no bi gun mven quick ya kwe nya san kwa inga be kata nam tin la no ko no bi te pensi hone wugi mgang wa kwane ya jongo aku wugi lena wa kwane ya jongo aku aboku uchichuo donga be isanja wa kwane ya jongo ba aku ya jongo renge go pen basha nge go lene vokin kino nge yare kube nuko ya nge kwana be ya jongo ki du kijiri yengabe no yi hu ngabe ro anga gote hen yi pedaro sama wunyi ni de fute vokin kino ku wudu nyiri ngabe nyi mbwe wa da beti be ku adune jumu ku mu nim fute nyi hoye ni aki donc o ay mbedi ma on nyindi bay nyobe beti kijiri tuna nam yana nam be ha chenga be yana yalongo kido ngabe ne men yalongo se ngab lay anoku yalongo du chene ngwe kuri ahaye kijiri yalongo re nam doni ni na uru du wona mvoking gabe noko ka golin yalongo ba ku yamse aku yasira aku ngawa vin ya jongo ba avin donc wo ati asan be yangafo bambuka vin edo nem do nga be nga do hena am ekemu ayare ne be ya dare ame hen yin am ngwe kure dare madame ade no fitte ko chungi qorom nim ko ibu kejiri bangne bi kedare do i bumba bon kwa gche su ile nduba chum nonge bi ki i inge ke ngoke ngadenge ine bon yalongo be chinga vitu benga ile na su dan vri henga iduna bang iduna nye he vitu du bo chebe ndembura vitu bu assimile ke chinga blai ngab du bang mun ka nga ba henga ngeta o ke i bechi udunu kwane yalongo buke o andumba wa kwa esanja wa kwa magang be menjang vuni yingap dure aki bon pen hare
ngati ta komke ukwa ya jongo ngabi dubache nuketi ngab lairu beti ngaba be nebu ngabe yade ka ya jongo no esanja sere tekna no juire Amen. du ka ngabe ya Amen. Jean veut dire wabe fwa kuga ke num gisana be émission ti. Mo pe namba gi ne be émission ti nam te nju ke jiri aba nyi de bo. Matilu gamne nyi di yinge ta ya jongo. Ya jongo nge go peng bafia. Kui kwa ging bafia ika biachota. Donc ngabe ewo kwa Banda akwe. abala banda kwe nga ewo kwa nga peno nga go dune duba. Nga so nuko sote nuko wingo mechom nga go donga be isanja nga go te lene be ya jongo yini no donga be isanja kia e donga e go peng bafia peng biachota Yanga du ben malabo daro. malabo anga wati bindaro malabo Bia chota kai. Bia chotaka banda akwe. banda Okay. kwe Sokoche ni na num kichap. Num bati kichap num tudu dan wala be munun manu do oni la nga optuma. Numa gisen be sa ni matine ti kije numa no jale titintu num fa be livre que numa be ki studio on Jean we pay adun nga tanyang na ba famille enim livre que du noé Du anga nyina nam heji vuti benno bekube. Du ban ai malam sa ke du une vuti benno bekube. No bekube ku du ba che na ba nga ba che na ijiri wa ba. donc au fond Voka mi tinkatare mi ta vute be no be kubeyana les voûtes et les voisins. N'avez du voisin que nous y a rien. Nous be kube que de nava. Do nous vini mi kwa be kudu bini ndome da ya koya. Numi kwa ngabe ngap pando ngabe kwa ya che no kwe no vitu ko beki. Ngam giki no kwe. Nam kwa ngabe ndom sama wunyi bo nyidin vute wambu ndome da edu ngabe du nyawa am domeke beti ngabe du kpure ngab save penchiri vin kwa ngabi ne tika be invoking kinoko who nemta on yalongo nare etire e ba reki no bi gonum kwa ne yokotene no kana ya usa make boy ba ngabe hante ko hangwe na ya serte ni kuibe ngab gonum kwane yokota be mbumbu egogbe be fude be tute wonga bo etiriko daro vin ati wiso no win no neme te hone no tang num se jure ati vin be no pengba fi abwe no kudu bini yambasare ngaba bo vin yo ne hankuno ko amen no nem tan yana be ko dudu nare no ka vita dunu binga ngabo kwane nyindi ko be vita da menem dunu a mvene dunga gamnere gam vene ko jengne da vinga jengne vene ko da mven isanja no igam ya ngab nge natenga vokene me yo akutam monseigneur ingia ibangandare Jean Zoa yige so 1000 familles min fumbe ngabwe créer ne min fumbe yo an ko no kritam ku yedu tenga me fumbe ku ngabe diko tenga ngeta ngab du ko ngabe tin ko edu voking ni datwa yinga fiti de hinda anita ya ni ngab gi ono hone ngaba ko kwana voking hone beti ni due ngopti ni vinda wa voking ate be ni jiri ni gonga mo beki aya sous-préfet komata mo ho da ba min beti tam ngaba lene beki ngaba dutibu no ko eden nem ki edu ndoni ji mwandero ngab den nyane no ko eda ba che mo o yana yi ko aku ngaba duren dinga yana no ko vumi ko beki lonkete ameche
adon no kwe long kete ga wen din kan hen ko nike amata ye kwe ga wa gi no du be ga dun din ma no ki ga din ha che kan hen ko beti so abwe kan hen menta krim ne mabo ku ye bete ni go ni ko ya am kutangu som ku ya ga jore do kia kia am ka da ro kia ga go go du ne be nim a che he mata ne be nim ga du ne ro ga wa mvoken ki no kube isanja donga wa wuchu penhare wa nga kwatu bwene bi ki num okti Jean wa ga be hokwa me yu atenesa ko abeti num ok jiri nyinere yana ndome ne duwa ko be ngam ndome bon nam ke me pe ya vutup ya dun na na vutup beti bang ku de bene nam de bene ke pibre ngabi be ke pere ke deng da ngabe ya gbete vuti bena te ngab ke pere bon ndome ngabe ya be bang ngabe ya na ku ya ju ya ke ngabe ya na tikala ngab ku bete ngab tikaba amen vuti bena nga ndome idu vuti ya na duna bena na vuti na hai kejiri tikala wu ta dare tikala ta form lu ya na form lu ga biya ho am yota akuta no gure ga form te ya ga form lu ne ma bo ebe mo kondo ki banko ne ma bokene ika form no ga yim bo yota akuta ga form lu ya nga fon kido ku ingi honga be nga we mo kon ekia vite bina nga tika beti kuta tika la nane yi ek merenga so amen edo ek nga tibe ya te ek do ge ha no vu tina nga gati we ek tika do da wa nga no me abate bi ne ek nga bi tiga tiga nga bi te nem bleu nem vite don nga bebe num bleu okay ki nem ni me du den wa ki nem okto ki mai ko sa be ke dira mingi voilà ke dira wi ta wi ni na nem sa heji vum ngabe vum no be vite du dun banene bon a Amariana un pen ke pip che igwa idu nemangap bai che ana bai nemangap ai nemangap du ya munga na ke pereba lai hai be fu be ke pip nga ya ni ke fu ya nga yin kin do me wudu da dang ke pereba beti mum onyang wa ke pip dem do not dem ke pip ya do ne tumu vinga be nyi ba che ko vita amen nara go fene nge gole ti ge awo ki duba pen ma hare ge so pen ti yone nge a vuchaba nge ten ge chu pen pen ya tam ki ya no nga gole ru de ni nga be go tam ki nga ni nga akenu ma ni ni nga be ku pere edu sanga mbukte ni meda venga ba kuri muy ni ma sanga mbukte ni meda ni nga bane ma bahin ngap sa ekonomi ya kweda venga ba ning vuta vi ni nga banti ni ning vuta donc ni nga ba du no min ni nga ba du we ne hen ni du no be no be du be no mi mu won ne amen ni ndike amara beti mo oya na Felix chakban leko mo onge ndanga sukuru yoko na nge sukuru yoko nge ni nge ta ba nge nyi ba te nyi ba nge do nyi interview nge like ba nge do jang nge ta no ni ndo sukuru ni la yoko beti nge ya nyi vute ming ba nge ya nyi vute dugo ba che sale dukure malama ku fenga yoko a kinge ya nge do ba ni vute ya fute ku fenga mate pa hai donc kita nga ham nam da kung ba de ka che du ham
professeur Ngurabe yinga hamde aki okay kia kenum do ni aki ke bangbu ha ke jenum Alexandre Diallo ni nanum da wita ni di livre ngere nimi ndingum fay be annonce na émission kono amen tangue tinti livre mo yanga ni nga fango le livre ka dukuche ni metire to adu nga ni na ni mi kata ki ngop nga ni nga ni mi kata ki ngop we a na tam fan nam ku nga nyodo ngop a chega me de sanga ni laida ba no dongo a idu nga ni na nam adede no bitu kwa njakun kata ku ni ni a kujiri kata ku du haynam du ni ne ra dan du ni ne ne am dem den bore ne se amen dem ni iya na ni de ne matine amme sa ne makwe amme no kwa go chiri ga de hayana nem de yindong ne nem de yindong ne yana kia me yare tin katare matinga dan chong me mate ne agobarin ke me ma ya ti no ko ametin gunche no tinkata ki no ba no ki ngare dan taro mo go ma peng kata ne ndingayo ku ne wo katare Turkiya a ku geto wona ku goge bana nem du no ko yani sa vitri ya vitu duti daro ngabe ebote nganga ya ngabe goche guke ngab gore ngab ban be na beje tam wodu gine direne me yuheri wa kwani no ko yi fen ya em yuko no amen ne ba fond bru no ka gamu nyina nga dire nya ku du tewo dangata wudu ngo kwa gia nyina nga se no pe bon su afen vite yo gino yi ko nga le ni su nga dire yi ko nga kwani no te gam gabe nga dire be no ku mwanga bi ya sogu ngap so be hu be batibulai do be ndom kia ni de no ko edukia ianga bi ewo guke na ara bi ni migration que ngap se de hodo no to vin ye ego go gini pen mo ko hebe mo ko hebe du manga manga ngap gite kuni mane ngap du mane ngbemu wo kuk nukoya le pouvoir ngabi du gini mane ngama mache nim chong ngama mache mbe no to vin du pen mo ko hebe kia buka anu ye esoro katare nyin amka iya nemi eso buka nemi adute wono kuyi ko nam go feni yinem dudaro kinum kwate ne wetu nam ngabe bate ju iya nemi no ki dute wo vin nam da nyinki a daro iya nam dudune iya nam du pene ju nam adune dan ba do gonere ke changare du kia junam du dunu ke iya mutu du hob ni nyidi iya mutu du jona juru ne bu ke lai na hara bi ne culture amen a kata kunoko juru ngab du jote ne mutu dire da nga ya ndi ten para ke ni ne bu ka no ne vin du kia du nem a tu go ye vite bi go ka nianga teo ga go fen hinga du daro histoire to kia dem kere ka tare no ko do ni ka ki ni pe kata ka do num guna kata ka utita monakai mevre kata kengi ni pe vum ni dik chable do no ko ngeta o ka dar kengi ni cheda aduna num vite num mana num la num guna kataka no kata don na ko wita che yi ku fiti ko ni sem yi ku du se ni kataki a penge kida rosa mata ya na kwa na yire da muime akone me itonga yino nyanga kata ngegi banne be no ki nanga kata chong kata vri
nga be kingare edu chonte nga gi acho na kuko duge henum dukure danam be nga go ni be ki lu hona ga gi ono du kwani asama onanum contact mutika ni ma tare radio ni vetu ba benga contact nge kun de kunaba ti WhatsApp bi edu asama ma ho na yi contact ge ma na ye doni magisen be nyiditi a mvajinim tu ba na ya président nim asparva ti benim ba ngap ti be taba ki réunion bureau a nim ba ya ba ki ndong ba ming check ba ba ki ndong ni mena ni manyine puti du no tu du tin secrétaire ou du secrétaire général asparva mais puti du tin nim tin dong ba ki no adunu wonyina communauté nim tin dong ba ki no ti du vi wan yondo grande ligne nim tin dong ba ki no beti ba ki mi o ba mutu muta ba ki no ba ki dong mati mingba tim premier ba président élu numa bovum Antoine Tibenu nge ba nim donc veji Jean uno du secrétaire général que yenim ni nan nim tin dong ba ki no ko Vuku soko chigba. Namba ya biara na vi nas. Bar ka gichon pen vi searchum. Beti nam tene dang waya na vete ba vi na hevum gap vi ya ka. Ngwe nam te ba ba kiya ya na kata a gomna sai na namre. Ko daro nama gui bengal ke nam deng ana anam lai nam nyina ku mun ya na do na nam yare amen president gam nam like nam gwalam nam deng mayung a nam ya na ngwe nyindi nam ba ene baki vum nam ba ene bang nam ka no ko bang aspakva no anam pe ya na nam ba ya re na be lưng te no ke jim ne me mamre do na ma lưng quib yam ve ne be ne ma du tere ne ma nam futin ding ban be dop ku tin na ne me Nerjiri majesté Mbagnon ba wutem janal yawa tin na nem dop 1000 mètres terrain carré de terrain ma nam futin ding ne baki nama ne vete 20 ani ndibe nga ya nam na ka cha be sung nam futin ding ne be dop malam mbaba do no me diri bili nge tuna nam no vin ya na de nam aduna nam na mu yakbul amen nge tabache duguna conteneur mun semga na adere nam yara cinding nam kukube amen adere nam kep kui jurubi kudube na village culturel nama ya na mu yakunu nding ha he nam ba kwa na pi tunum on foyer musée be foyer amen nama ya ha man ngop nam dori chi nam atana ngabe ji bayangu itana nam vin yang ba ya na de nga gonum to na kure jing fada adam daya na nam tin ya ku kula nam tin gramana am ku be fere nam ga fay na makno ko dura do nam du conteneur mun nam ko ya nama ya fo bu kure jing fada fo bu
kure timber fo bene sore timber fo bene sore jing dane jini e juta kaki nam ate sank nam nyang nyindi nam do nyin mogne radio re nam nyang nyindi ki ana do nam go hu nama ate me sa haji ke jire name no gurhe nam kware ne dede nam gi nam nying ne blai lito ma nam kire na Kami tahu yo nyom num fry be le grande ligne. me tenkang ya ka nam ta ya na ya ren ye na mama na nam futi gene pe nam ta na nam go pane brup pan de meri nam ga do be ne section d'honneur membre d'honneur na ma lenga mvenup be antenne be na ma leng be ngap Amen. kuib na ma ya egu Amen. kata ati na mangare na kwati ke nam futi njege na njene se Melem Jean ba ke timbo chena na président bo vumtum na nvite kata préfet sananum na ba ka ti dangin gomna danginum e asama num dob Cameroun lai sumfa amen asparva ibakia asparva amen sauvegarde patrimoine culturel vite et assimilé melem do ouais amen mutadunu ngoni liko num kum na munema ngete go back no bilingo man bilingo man ngadu no de am nyange am nebu kube wor disque be kudu ndem Cameroun la lai ado num vite num dang na nganum ngare ne vite dum ku bu ba chenge administrateur nga administrateur que jazz bo nge annoncer nan nge tana nimbe as de rew ngi ndiki ba se ubo no mbamba do ka sa udan ndike mena ndong nga ta ya na fada jazz numa ti hune bo nga ba yare na ndugna manyu nga be nge du ti nge du ku na ma be no ya do nambe ni giso nyi ti no ke be na ma ana okay nge ku ta ya na nga du ti ange ta ya na nga ba de nge nge yim allô Oui, allô. Allô? Oui, Monsieur Sonio. Dirigeant wa en direct d'antenne. Ah, Georges, hein? Ah, Georges. Oh, où on a ça vite là? Ah, mandant sonné, ben vous te mongo. Aminte ba nim sakti wu tay ba Georges nim sakti wu be erudu ene be communauté o. Wana ça vite wo me wa nim assister ni ba la ni ma te yong na no me ta klem ni ngab gatu buku nubo like titi okay do nim sakti wu tay he be nim ma nim okuwo nim sakti wu tay ni akumia ni ma me wa che kumia mandant sonné be muturumo ngop okay nim yo me ta klem ngab gatu buku mi nyoba jama nyobu dari jumo be franc be nyobu da ngaba kumia ngaba jama ngaba kumimba okay wata ngaba kumimba wata ngaba ta ngaba nyindu so ngaba depuis le Cameroun okay moi musa adune mo be soni okay nimo batte minche nima tellement dernier mot nduna mo dédicace. Voilà, c'est vrai. Nous donnons dédicace et ça ne fait que commencer. Nous donnons là ça. Ok. Bon dimanche. Ok, nous sommes Jean, vous avez une bonne que nous même bilingo man nim jazz no Cameroun adu nim na ibjira ku bunga so amen ku damga ya na ngadu ngwetine Festival international jazz. Voilà, qui a mon nom chungi. Exact. Rafraîchir na nem mémoire. Betinga pe bwa nam ge yoko gwe mbam nge tumna ngap de denga do deng. Amen. Betinga
tonge bonere nge ya funu kwa que frère be saxophone ya na kwa kuite jing fada fure nge du funu be jing fada ke do chena harak a no vete black kumba be chek ba ange ta yana nge adu ne yana bwa de ko anam to ne jing fada ke nge ba mane jib like yana nge do ne be jing fada be fure tong ana jazz be tinga tumna no vete biana jazz ngabdu jon no movie bi ata ne yana ya du num no sing vin ba chen no sing ya du jolung ne jazz vin ange ta yana nge atum yang num ke be ai manari nge ba en nge ba bana jing fada be jazz tu num ga ta ya be kchap pen kukure nge dengre musique jazz jiri dobre no kudu chita kudu Tech 5 nge gom nge étudier bon du moins me ngbe français kidu nge ngete nge chane yo kukure Tech 5 ke gona chi vite a be kukure jingane e kianga tum chunuru tum na salam na jazz ngabdu kuine moire go chi vite a e ameche dohin tam do on o chune Tech 5 be explication ganade kukure ke a dohin be jingane kukure nga jingane vite a dohin be ki amen ki dunga kumna da chi vite moi be kukure dunia be kure jazz a ki anum do tando num sakti nge do ba ne mangare nivute ba beti num paye num vute num do num kumwa num blue se ba ngap kum ya adu num ya ba ngap kum num pe no de du Johnny saxophone jure he Manu Dibango pe a son nom Ngamga donc remplaçant relève be Manu Dibango du bilingo man be daro donc num sakti nge num frère be encouragement num na nga encouragement check back donc mani fanda ni numéro téléphone mon numéro media no jale Mirai Félicité nge double livre kangara nga ubenge 600 mibeti wa atu 674 89 35 94 695 58 67 15 ni be numéro bruke ingia Mirai Félicité no jale Mirai Félicité nga no dudu no guni livre duki mandaro ni beti nga ge na yu dure nga go na livre kenum do tanya ki adu num la num guna katak pour que num beti adu num encourager num kum nge numa nanga nyome be erke kitir wa bayinde nyidi kam du nyine ku ne nyide jiri ko se kido mete du ni dom no kusula don ya ni ba ni nyang ba ni bi ikere aspakva ba be ergete nyang dum tine voté be no beku association pour la sauvegarde du patrimoine culturel vite et assimilé ika aspakva kusu mede dom no ku de ya président bovum yakwa beti meina nga kicha nga ba vutu ba ke ni dinga betina afon junga be afon che lu beti ku yibenim den yangwa amen vin vutu yata wutani ni duno yoko anga ta wuno yokaduma yoko kama penga ya hengen dum uke yaro sanu vutu tanya ni den wayi yoko durada me dum we ngoma ne bili nama nga bande ne nama ture nema dundi ne ku ge leme yana gandim sokwa nema one nema che dune den yana nga gini ti yi tanga giti na re men banga na ga gugwa ti ami
edo nem komete du ni nani a du ni du yare na du no onne ni ta ya na container ba goni bo ke kwa ba nyo ba bute kre yondo do ko ngen nanim ka ti ahala yondo koto wa ngen nanim do ko metele me du nyo ba bute do ngen guni ngen nanim da kana nanim musée yondo wa yondo koto wa ni ko du yondo ka ti ahala amen eti metele me du pen nyo ba bute dawa ko na ba kunima nyo ba bute du kunima edu agene o yitigi onno ko to adu ni ongwa ku ko penkwe no bote penkwe ngawa lete ku dawa kre du yondo wa ta du nimta yang na ba o min du yondo wa mi mate du ni dom no kusuka nim dom chubo cho kusuku ni gba ti be nami du ngire adu no to vien demte du en ke kata wuta da kata kenji kata du kenji re beti ni nem se du nyang ne kata amen nem ting hone tinga ni tintinya na re no tinga du nyang ne aku no koti no ki ba na ro ya tintinga ba kre kunde wo tirkia amen utenanum adu ne enyi na giti me na yi giti amen nem te du ba re ne nem du wudang bo chene na du nem du nor munima na nem dure mvoki ndi nem go nyono inge ya nyasa soleil nge nim du lange a parce que ya nge nugi machari a nge gene gumna mbanga sina nge fenge ko donc nge du be duro nge du PDG groupe Soleil radio be télévision be journal investigation nge ache winge Joseph Soleil leka du diriger de duro nge du directeur donc nim dom ngap kusu nima yona ngam menta ko nima ngap bititi beti nim ngam ding nim na nim vite ko ogbo che ku nima num nyindi nasara nyang radio no parce que tam yo tam tong adunu ni oglung nyindi yani yeson de lai radio ni no do num dom ngo kuso numa yona ngamay ngagbe num nge titi numi do tani chungi wuta do nyini ni ko modo nyinana fene bumo vum muchutup sukuru fon aleke ngare beci irci nanga sukurwa aleke no jale ale nam ya vukung nam ya temari sir lycée yoko de kange gi retraite nam kwa tuewa effectif ku mudunga tana aleke moi ngame ngelati ngame aduna nam bingame ngame ke nga bruk jir nga kumnanum betine katare katake benum fain jib ano chei num fite exploiter ne tingtong ne kata bujui aduna num lai num kwa fain ne katake do du ta dugi mu chup sukuru asa manga gwinga wa ko kicha kata kuno ano betinga no toy jirai okay vum muchunga forme kamono taba dugi yoko munse yinge elelai na ngodu motise yinge elelai dugu nanga plan butu banga kumle na no donge to donge da amka bo vite o sta krun ta no be na ngai no jale na se nge jannete dum ko du ki agent du be chang na ngi ko watan mana no gunna ma ku suk check ba beti nga aja bu gona be nam benge na ma teta nge boya na ngata na ku ji kuku nga ban jigra ngap ogyana nama ngap de ngap bu nge akite ngam nyina nam lundig no ho pein nam na reso nge bona aki sejiri kusuk check ba ko check ba num comment num ta famille la ngap ok num ye son de tu comment le genre ko ye son de tu ya ren 9h30 émission ça num tine ngap de madaru num na la eso A casim de flow. Amazing, feel the track. On est marre pour le meilleur et pour les épreuves, bébé, je vais tout supporter. Marie, tu sais très bien que c'est toi que mon cœur a préféré. Huit évangèles, les hommes, Boyango, on s'est marié. Ne coule plus le sang du jaloux, car ne me ne m'a coulé na moka. Coulé na moka, oh, coulé na moka. Ne m'a coulé na moka, coulé na moka.
besoin, baby, baby, baby. Où ton vie, mais mon nom, bébé, en vérité, c'est toi ma vie. Mais il ne me donne que avec moi, tu n'aurais jamais d'ennui. J'ai dit, mais t'en as où que ne m'a baigné. La folie, moi je m'en fous. Avec toi, j'irai plus loin. Les bandes de les wagas terminés. Les voyous des hasards c'est miné. Le seul homme même a validé. Que des femmes même a confirmé. Où tu ne me guéris, non, ou n'a pas, tu t'avais ailleurs. Je resterai toujours là pour le meilleur et pour le pire. Coulé na moka, coulé na moka, ne m'a coulé na moka, coulé na moka. Si dans mes bras, ah oui des maudounes, wa me donne, baby, baby, baby. Me donne un way, ah oui do me cande moi, ne m'a ne me donne, ou me besoin, baby, baby, baby. Mina tore, mina tore, wa de guyate yo ngabate, kenabato yo, kenato, no kulone te ya. Mina tore, wa de guyate yo ngabate, kenabato yo, kenato, no kulone te yo. Minato, Wabekuyate, Genabato, nos colonnes, les sorciers, les jaloux, Genam, les panthères, le voyou, Wenam, tu t'ilais mon an, collé na moka, when tu t'y mon an, collé na moka, ne m'amène, on est collé na moka, Gonano wena, Gonano mena, Gonano wena, collé na moka, collé na moka. Collé na moka, 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 collé na moka. Tinda mendra, ah oui des maudounes, wa me donne, baby, baby, baby. Me donne un way, ah oui do me cande moi, ne m'a ne me donne, ou me besoin, baby, baby, baby. Collé na moka, collé na moka, collé na moka, ma collé na moka, collé na moka. Tinda mendra, ah oui des maudounes, wa me donne, baby, baby, baby. Me donne un way, ah oui do me cande moi, ne m'a ne me donne, ou me besoin, baby, baby, baby. Unis pour le meilleur et pour le pire. RKS, Niem City, Afni. Amazing. Feel the track.